दिए जीशु बोली आमे फोटो रे अन्य स्थान रे शिष्य मानकर पोशाक आभरण सहित जीशु बोली के एक्स्ट्रा बोली हमको लागे ताहा तो चित्रकार जीशु को विषय तो कहा जाय से निज को शून्य करि छथि दास रूप धारण करि छथि मनुष्य भाव रे देखा जाय स्वतंत्र से आज जमी कि विभिन्न स्थान में स्वतंत्र परिचय भितर लोक मान तमे जानि देबु सेमती तो नथिबो जदि सेमती थांता ईश्वर तो जीवता मध्ये उठे चुंबन चिन्ह को रखी न थांते ईश्वर तो जीवता मध्ये उठे चुंबन चिन्ह को दी छथि काले जे तो सही जाव 11 जन छथि जीशु को सहित जीशु बोली कोटी पीतर को धरते रसी जीशु बोली तो धरी माने कहि आउ कहा को धरे से जीशु ही होते तेणु चुंबन को व्यवहार कर मु चाहा को चुंबन देवी से ही जीशु कहा को नहीं धरिबो तो एक साधारण विषय भाबिला पर मते लागुछि मते जदि से जीशु को देखिबा को चाहिबा व्यक्ति की जदि देखिबा को अनेक थांते भीड़ सब रास्तार विरोध जब समाप्त होता है देखी बात से पढ़ाई जीशु को देखिबा पई जीशु निजे जे ताको देखा देले तार योजना थिबारो जीशु ताको ही कहले चक्ष अभ्यास आज तुम घर रहिबा के से भले देखते हालेलुया कहिबार अर्थ आज हमने समझते जीशु को देखिबा पई हेले जे जीशु को देखिछि ताको से तो गले बेसी देखि आमेन हाँ कि नहीं गोटे नुआ जगह को नुआ विषय को देखिबा को गले जे से जगह को जाईछि देखिछि जानिछि ता सहित गले ही हमें भलरे देखि परिबा नचे सेति पई दिन पुलिस प्लेस रे गाइड माने था से माने सब विषय जानि छथि देखांती का सेटा आमाने जदि बिना गाइड रे जिबा किछि भी देखि परिबा नै बुझि परिबा नै कोन जीशु को देखिबा पई हेले जीशु को देखिबा लोक सहित गले आमे बेसी देखिबा हालेलुया हालेलुया तेणु जीशु को देखिबा अनेक लोक अछन बाइबल रे फिलिप निथनल को जीशु को देखिबा मानिले पीतर को ताकर भाई आनिले एवं अनेक लोक जीशु को अन्य मान इंट्रोड्यूस करछ देखै छथि पथ हे छथि आमेन आज हम को जीशु को देखिबा को चाहू आज के दिन रे पुनर्थित जीशु को हालेलुया हालेलुया ताले कार सहित बोले हम पुनर्थित जीशु को देखि पारिबा जे पुनर्थित जीशु को देखिछि से लोक सहित बोले देखि पारिबा आ से लोक माने को सहित जीवा पाया जाय प्रस्तुत मु भी देखि पारिबि नै केहि भी देखि पारिबा नै हम अछु कि देखि पारिबा कि पुनर्थित जीशु को होई पारे कि दर्शन रे अध्यादेश रे किसी घटना देखिथिबा सेटा अलग विषय किंतु जदि हम पुनर्जीवित जीशु को प्रकृत रे देखिबा को जदि चाहू ताहे देखिथिबा को सहित जीवन आमेन जीवा तो ताहे हम सत्य प्रभु जानि पारिबा देखि पारिबा तेनु एई नचेत हम देखिबा होई पारे कुटा भी देखिबो अंध लोक माने जो हाथी देखिबा को जाईथिले हाथी तो केबे देखि ना ये गुटा छुईना सेटा से हाथी भागला जे कोन छुईला तो हाथी को वाले से बहुत बड़े गछ के कोन छुईला तो नहीं कथा जे तार शरीर को छुईला तो हाथी को देखा किंतु समस्त भूल थिले नै कि कांठ के हाथी नुए लांठ कोटे झुरी के जे सेटा को देखि जे कहला माने दौड़ी हाथी दौड़ी नुए किए ता हाथी रो दंड धरे कि कहूची हाथी होची एमती गोटे विषय सेटा हाथी नुए जोते विज्ञान छथि आंशिक सेटा छोट विषय को जानि छथि तने अंध माने के भी किछि निजर चिंता कॉन्फिडेंट मु देखिछि किंतु किछि देखि ना एमती भी बेले आमे जीशु को संबंध रे एमती मिसअंडरस्टैंडिंग आने हो जा किंतु जब हम जीशु को देखिबा लोक सहित जदि जिबा स्पष्ट होगा आमेन से देखे देबो चतुर्पार्श्व विषय देखे देबो प्रभु हमको सहायता करिवे
ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜିତ ଯୀଶୁ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା? ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ ଜାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରେଜୁରେସନ୍ ବି କହୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଜି ଉଠିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ଏହା ମହାନ ସତ୍ୟତାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିତା ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଜନ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେହି ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ସରିଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡେ ଆପର ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେ ଯେ ବଂଶକୁ ଲୁକୋଇଲ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଯେତେବେଳେ ହୋସେୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ପଢୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିବାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ଅଛି। ଜିସାୟ 16 ଆମର ଗୀତ 16 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷୟ ନ ପାଇବାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆୟବଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଆୟବ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଷୟରେ ସେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏପରି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବି, ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିବି, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆଇବ ଦେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା। କେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବାକୁ? ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖିବି। I will see a living God, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାନର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଏହା ଅତୀତରେ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ହିଁ ଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଇଁ ତା କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ନୁହେଁ, ଉପକାରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର କହିବାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେପରି 7 ପଦରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସ୍ମରଣ କଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାର ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବଳି, କୌଣସି ରକ୍ତ ବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଣ କଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ।